जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव तुमे। सहृदय मोर समस्त भक्त प्रेमी मानंको जनसमुद्र मठ तरफरु एवं जलेश्वरपड़ा ग्रामर समस्त ग्रामवासी तरफरु अनेक अनेक आंतरिक शुभेच्छा। आपण मान देखिपारुछंती आपण मानकर निकटस्थ ओडिशार पूर्व दिगरे जगतसिंहपुर जिला नाउगाँ ब्लॉक अंतर्गत जलेश्वरपड़ा ग्रामर जनसमुद्र मठ अवस्थित। एही जनसमुद्र मठरे श्री श्री चतुर्धामूर्ति महाप्रभु विराजमान करिछंती आपण माने देखिपारुछंती। तेणु एही जनसमुद्र मठ सबु पीठ ठारू एक अन्यतम पीठ एवं गुप्त पीठ। एही जनसमुद्र मठर सर्व पूजा पर्व एवं यज्ञ तीर्थव्रत समस्त भक्त मानकर दानरे पालित करा जाए। तेणु एही जनसमुद्र मठर जेउ विश्वशांति महायज्ञ नवरात्र यज्ञ एवं वर्षक 12 मासरे 13 पर्वर जो पालित हुए ताहा प्रभुंकर निर्देश भक्त मानंकर भिक्षारे एवं ग्रामवासींकर सहयोग महाप्रभु चतुर्धामूर्तिंकर एही पूजा पर्व पालित करा जाए। तेणु एही जनसमुद्र मठ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपार करुणारू आज एही धर्मपीठ उन्नति हो चलुछि। तेणु महाप्रभुंकर पाखरे माँ आदिशक्ति भी विराजमान करिछंती आपण माने देखि पारुछंती। तेणु महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांत एवं बलभद्र महाप्रभु माँ सुभद्रा देवी कर आशीर्वादरू एही जनसमुद्र मठरे सर्वकार्य पूर्णांग हेबाकु जाउअछि। तत्सहित एही जगन्नाथ महाप्रभुंकर जनसमुद्र मठरे एक मंदिर निर्माण हेबाकु जाउअछि। तेणु समस्त भक्त प्रेमी मानंको निवेदन करा जाउअछि। तेणु एही जनसमुद्र मठरे महाप्रभुंकर जो मंदिर निर्माण हेबाकु जाउअछि एही मंदिर निर्माण पाई समस्त भक्त प्रेमी माने सहयोगर हाथ बढ़ांतु। तेणु आपण माने देखि पारुछंती एही जनसमुद्र मठ जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत नाउगाँ ब्लॉक जलेश्वरपड़ा जामुगाँ ग्राम पंचायत अवस्थित। ये होउचंती से जनसमुद्र मठर जगन्नाथ महाप्रभुंकर वाहन गरुड़ भगवान एवं महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार मुहरे अरुण देवता अरुण स्तंभ विराजमान करिछंती। ये होउची महाप्रभु यज्ञनारायणंकर यज्ञ मंडप। तेणु यही जनसमुद्र मठ एक अन्यतम आपण माने देखि पारुछंती निष्कांचन जगह मध्यरे महाप्रभु विराजमान करिछंती। तेणु साधु संत ज्ञानी गुणी माने एहीपरि जगारे महाप्रभु को स्मरण करती एवं एही बटवृक्ष आपण माने देखि पारुछंती। एही बटवृक्ष मूलरे साधु संत एवं मठर पीठाधीश ध्यानस्थ हुअन्ति। तेणु आपण माने देखि पारुछंती ये मठर चतुर्पार्श्वरे कौनसी घर द्वार किछि नाही। तेणु ए मठ एक अन्यतम एवं गुप्त रहस्यर पीठ। तेणु साधनार पीठ आपण माने देखि पारुछंती। तेणु ए जगारे बहुत गूढ़ रहस्य अच्छी। तेणु आमे भी कहूना। तेणुकरी ए महाप्रभुंकर विचित्र लीला ए जगारे एहीपरी अवस्था महाप्रभु अछंती। तेणु निष्कांचन जगह। तेणु यही जनसमुद्र मठ को
ଏକ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ନଈ ପାରି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆସୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ତେଣୁକରି ଏହି ଜନସମୁଦ୍ର ମଠକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏ ପୀଠର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସମୁଦ୍ର ମଠ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ ଏବଂ ସାଧନାର ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ବହୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ସକାଳେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାହୁଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କିଛି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜଳେଶ୍ୱର ମହାରୁଦ୍ର ମହାଦେବ ବି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସାହାଯ୍ୟର ପଥେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ। ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୂର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ